Wow, sana all. Galing. Ikaw na yan, ikaw na yan. Ha? Ikaw na yan? Yan talaga skill mo? Ay, ikaw muna. Okay lang, sali kita sa vlog ko. Ha? Hi guys, welcome to my hometown. Galing talaga tong batang to. Tingnan mo naman yung gawa niya, oh. Legit na legit. Yan, oh. Grabe. Walang masabi. Meron pa yan dito. Oh, ayun, tingnan mo. Oh. Yan. Yan, oh. Kung gusto niyo guys magpagawa, dito kayo. Ito, yan ano pa to, waterproofing. Grabe. So, yan lang guys.